السلام علیکم بچوں، JCRT کے DG اسکول میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں توحید عالم اور آج 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا دوسرا سبق، ایک مزیدار کہانی کا دوسرا حصہ لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے اسی کہانی کا پہلا حصہ پڑھا تھا اور آج دوسرا حصہ لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ تو آئیے ایک مزیدار کہانی کا دوسرا حصہ آج پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کہانی کی بلند خوانی کریں۔ پڑوس میں ہی ایک اور بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بڑی بی کے گھر جو یہ چہل پہل دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا۔ پوچھا، یہ روپیہ تم کہاں سے لائی؟ بڑی بی نے کہا، مجھ کو یہ روپیہ جاڑے، گرمی اور برسات نے دیا ہے۔ پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی۔ ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی۔ خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا، گرمی، برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کہو بھائی، بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا، بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے۔ سبھی کی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لیں۔ غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے۔ ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاڑے نے کہا، بڑی بی سلام، مزاج تو اچھا ہے۔ بڑھیا بولی، چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بی ہوگی تیری ماں، اب جاتا ہے یا نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا، بڑی بی، میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بی نے کہا، اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں؟ لو اپنی تعریف سنو۔ آپ آئے، اس کو فالج ہوا، اس کو لقوا ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہے ہیں، ناک سڑ سڑ بہ رہی ہے، دانت ہے کہ کڑ کڑ بج رہے ہیں، کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے، لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچھونے برف ہو رہے ہیں، توبہ توبہ۔ آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے۔ لیجیے اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے سے ہی تھا۔ اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اپنی ٹھوڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لقوا ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-3 ٹھوکریں رسید کی۔ ذرا فاصلے پر بھی گرمی اور برسات کھڑی تھی۔ ان سے کہا، لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ، ہم تو ہار گئے۔ بی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئیں اور کہا، نانی اماں، میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ بہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ صبح کو کپڑے بدلے، شام تک چکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے۔ صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی۔ اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلسا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے۔ تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسی بے نقط سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی۔ بی گرمی تو آگ بگولا ہو گئی۔ کہا، ٹھہر بڑھیا، تجھے اس بد زبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی۔ بی گرمی پیٹھ پر 1-2 ہتھڑ مار چلتی بنی۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو بی برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئیں اور کہا، میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا، برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے،
धमाधम की आवाजें आ रही है। जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए। जरा तेज चले और जूतियां कीचड़ में फंस कर रह गई। रात को मच्छर हैं के सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन। और फिर उस पर भी यह सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी की पांव को चाटती हुई निकल गई। और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कर मुंह पर थूक कर रुखसत हुई। बात यह है कि अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियां खाते हैं। बच्चों, अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज को हल करते हैं। आफत की पुड़िया, बहुत ज्यादा तेज, चालाक। लाज रखना ये एक मुहावरा है, मतलब शर्म रखना, इज्जत व आबरू का ख्याल रखना। मल्हार गाना ये भी एक मुहावरा है, मानी बरसात के मौसम का गीत। नजर करना मानी पेश करना, भेंट देना। तस्फिया मानी फैसला। फालिज एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहिस हो जाता है। आग लगना ये भी एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। लकवा एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है। आग बगुला होना ये भी एक मुहावरा है, मतलब बहुत गुस्से में होना। कलेजा दहलना ये भी एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज्यादा खौफ खाना। बच्चों, गुज़िश्ता हफ्ता इसी कहानी की पहली किस्त में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक बुढ़िया ने जाड़ा, गर्मी और बरसात की तारीफ की, जिससे तीनों खुश होकर के तीनों ने इनामात से नवाजा। आज उसी कहानी की दूसरी किस्त को हमने पढ़ा। इस कहानी का खुलासा ये है कि उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी जिससे उस बुढ़िया की खुशी देखी न गई। बिल आखिर वो घर वालों से लड़ झगड़ कर आकर दरख्त के नीचे बैठ गई। उधर जाड़ा, गर्मी और बरसात की मुलाकात होती है। तीनों ने कहा कि वो बुढ़िया तो गजब की थी, तीनों की तारीफ की, मगर ये नहीं बताया कि हम में से अच्छा कौन, और मुफ्त में अशरफी की थैलियां लेकर के चली गई। गर्ज तीनों गुस्से में आगे बढ़े। तभी तीनों ने देखा कि एक बुढ़िया दरख्त के नीचे बैठकर रो रही है। तीनों ने कहा चलो चलकर उस बुढ़िया से तस्फिया करा लें। सबसे पहले जाड़ा आया, आकर के सलाम किया, मगर बुढ़िया बहुत सख्ती के साथ पेश आई। बुढ़िया ने बदजबानी की और तल्ख कलामी के साथ जाड़े की बुराइयां और परेशानियों को बयान किया, जिससे जाड़े ने गुस्सा होकर के जोर की हवा दी, जिससे बुढ़िया को फालिज हो गया। मजीद 2 ठोकरें मारी और चल दी। फिर गर्मी आई। बुढ़िया ने गर्मी के साथ भी बदजबानी की और तल्ख कलामी के साथ गर्मी की बुराइयां बयान की। गर्मी को भी गुस्सा आया और एक फूंक मारी, जिससे बुढ़िया को लू लग गई और बुढ़िया हाय गर्मी चिल्लाने लगी। उधर बरसात अंदर ही अंदर खुश थी कि चलो वो दोनों तो हार गई, हो ना हो बुढ़िया मेरी तारीफ करे और मैं जीत जाऊं। बरसात मटकती मटकाती आई और आकर के बुढ़िया को सलाम की, मगर बुढ़िया तो थी जहर की बुढ़िया। बुढ़िया ने बरसात के साथ भी वैसा ही सलूक किया, बदजबानी की, तल्ख कलामी के साथ पेश आई और बरसात की बहुत सारी बुराइयां बयान की, जिससे बरसात को गुस्सा आया और बरसात ने बिजली गिराई, जिससे बुढ़िया लंगड़ी हो गई और बरसात ने बुढ़िया के मुंह पे थूक करके चली गई। बच्चों, हमने देखा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने हिंदुस्तानी मौसम की अच्छाइयों और खराबियों, खूबियों और खामियों को
निहायत ही दिलचस्प और अपने मखसूस अंदाज में पेश किया है। तो बच्चों, अब आइए इस कहानी के चंद सवालात को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है कि बदज़बान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई। जवाब है, बदज़बान बुढ़िया जाड़े के साथ सख्त कलामी और बदज़बानी के साथ पेश आई और जाड़े की जमकर बुराइयां बयान की। दूसरा सवाल है, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया। जवाब है, बरसात में बिजली का चमकना, बादल का गरजना, कीचड़ का होना और मच्छरों की कसरत को बुढ़िया ने नापसंद किया। तीसरा सवाल है, बुढ़िया के साथ बरसात का सुलूक कैसा था। जवाब है, बुढ़िया के साथ बरसात ने यह सुलूक किया कि बरसात ने बुढ़िया के पांव में बिजली गिराई, जिससे बुढ़िया लंगड़ी हो गई और बरसात बुढ़िया के मुंह पर थूक कर चली गई। बच्चों, मैं आप लोगों को एक काम देता हूं, इसे आप लोग करेंगे। इस कहानी में बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं और उन मुहावरों का मतलब भी हमने बताया है। आप चंद मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। एक मुहावरा है फूले ना समाना, इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। निहाल होना, आग बबूला होना, जी बेजार होना, कलेजा दहलना। बच्चों, इन मुहावरों को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।